moves 1 minute ha, kung dili mo maka answer tugluata mo ako answeran within 1 minute. Basta kay mahimo siyang 5 ka box, pareha gyapon ginana kadagko, yung nana gyapon siya kadagko. 3 moves himuon og 5 ka box. $53, $54, $55, $56, $57, $58, $59, $60. Okay. Alright guys, so 1, 2, 3. So, diba? Himo siya og 5 ka box. So, pwede ninyo ni pa-challenge kung nakita ninyo ni nga video.